siap untuk beribadah? Mari silakan mengambil tempatnya masing-masing, bangku panas. Kita akan beribadah bersama. Silakan sini.
Siap memuji Tuhan lebih lagi? Kita akan nyanyikan lagu ini, lagu lama, tapi mungkin lagu baru kita pagi ini. Siap-siap sama-sama ya. Bersuka-cita ya.
Dia mengaruniakan keselamatan yang besar dalam hidup kita. Karyanya amat karena besar dalam hidup kita terlalu baik. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari kita katakan kasih yang terindah dari Tuhan untuk kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku, lalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita katakan karya terbesar dari Tuhan.
besar Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kami menerima keselamatan Bapa daripada Engkau Tuhan. Engkau rela Bapa menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa saat ini Tuhan kami menaikkan Bapa segala dosa kami Bapa ke hadapan Tuhan. Kami membawa gereja kami Bapa ke dalam tangan Tuhan. Untuk GKI Jiren, GKI host Tuhan. Narwastu Tuhan, Meronggong Tuhan, Haloge Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa gereja kami Bapa beri tegak dan benar Bapa apa yang Kau mau Bapa, apa yang Kau rancangkan Bapa, apa yang Kau kehendaki Bapa atas gereja kami ini Tuhan. Visi dan misi Bapa dijalankan Bapa selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Kau berikan hikmat Tuhan untuk setiap pemimpin kami Tuhan, agar memimpin dengan benar Bapa yang daripada Engkau Tuhan. Semua kemuliaan Bapa dikembalikan kepada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan untuk para jemaat Tuhan, kami juga bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pelihara Tuhan, Kau yang berkati Bapa. Segala pergumulan kami Tuhan, Engkau yang akan lebih tahu Tuhan. Kami mau Bapa solusinya Bapa yang datang daripada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan semua daripada Engkau Tuhan, karena kami tahu Bapa Engkau selalu menyediakan yang terbaik Bapa untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Para pekerjaan pelayan-Mu juga Tuhan kami bawa ke dalam Engkau Tuhan. Biarlah Bapa kami tidak kendor Tuhan, kami tidak mundur Tuhan, kami semakin berapi-api melayani Engkau Tuhan. Kami semakin semangat bersuka cita Bapa dalam melayani Engkau Tuhan. Kami sama melayani Tuhan, biarlah semakin teguh Tuhan, semakin bersatu Tuhan, ada kesatuan hati Bapa di antara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Australia Indonesia Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berikan hikmat Tuhan untuk para pemimpin dan jajaran yang ada Tuhan. Biarlah mereka mengambil keputusan Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang lawan Bapa setiap kota yang ada Tuhan. Keluarga besar kami Bapa yang sebagian besar Bapa tinggal di Indonesia Bapa, dan dimanapun ada Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang pelihara, Engkau yang berikan kesehatan yang terbaik Bapa untuk mereka Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, jauhkan dari segala macam pencobaan Tuhan. Kami taruh keluarga kami semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Segala planning Bapa kami yang ada Tuhan ke depannya Bapa, kami taruh Bapa semua di bawah kaki Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, tiada henti kami memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Dalam nama-Mu Yesus, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara hari ini Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat manifat-Mu Bapa. Biarlah Dia menyampaikan segala sesuatunya Bapa yang benar daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan sekali lagi Tuhan, karya terbesar Bapa yang daripada Engkau Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Kami mau katakan sekali lagi Tuhan. Oh, mari katakan sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih, saya tidak cukup Tuhan untuk pengorbananmu atas kayu salib Tuhan. Yang ku miliki
saya mau sedikit kesaksian akan pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. I feel like I just got pumped about this topic. And I know, like, even myself hasn't married yet. I'm still single. But what I've been doing so far, it's all related with family, second generation, reaching out to people, especially Gen Zers or Generation Alpha, which is anak-anak yang baru lahir di tahun 2000, if I'm not wrong, maybe around 2010, sudah tergolong Generation Alpha. So, kalau kita melihat pergerakan dan perubahan, it's all going so fast. Buat teman-teman yang saudaraku yang dikasih Tuhan, for some of us who were born as generasi boomers, kalau nggak salah ya Bapak, kalau Bapak generasi boomer ya Pak ya? Boomer, kemudian ada generasi X, generasi milenial, dan so on and so on. And I think it's very important when it comes to church. Kita juga harus belajar perkembangan itu juga gitu. Karena because that is very essential, especially kalau itu anak-anak kita ya. It makes that more personal. Karena anak-anak kita itu sebetulnya melihat figur yang paling dekat itu adalah kita. Parents itu sebenarnya figur yang paling dekat yang mereka bisa lihat. Not only parents, I also want to encourage like us, anak-anak muda yang ada di sini. Our children, our next generation, especially di gereja, itu melihat how we're living our life. Dan berdasarkan statistik, I'm still learning how to do this. Okay. Jadi hari Jumat lalu saya kalau teman-teman masih ingat David Wijaja, so his father, this is Pastor Henki, dia run one of the program namanya Ilawara Prayer Breakfast, and then because of what they've been doing, last time I mentioned yes, let me know if there is anything that I can help. So I went to Wollongong all the way from here after work, and we need to wake up super early Friday morning, maybe around 5 p.m. and then we attend this Ilawara Prayer Breakfast. And Pastor Hank is the one who organize everything, hosting this event. Dan ada satu guest namanya itu Cindy McGarvey. Jadi Cindy McGarvey ini kalau saudaraku lihat browsing di Google, dia sama seperti Leticia yang dulu datang untuk seminar. She does a lot of work on next generation. Dan ini majority yang dia kerjakan itu lebih for boys. Kalau Leticia kemarin kita belajar tentang girls ya, how pornography has been impacting our girls and that kind of stuff. Sedangkan Cindy McGarvey dalam research yang dia sedang buat, dia tuh bilang 69% in condition of Christianity in the West, 69% self-identity as Christian itu sudah lost. 69%, can you believe it? 69% itu mereka yang datang ke gereja, claim themselves as Christian, they lost their identity. And then only 6% have biblical worldview. Orang-orang yang datang ke gereja, church comer, every Sunday come to church, only 6% have biblical worldview. They only come to church on Sunday, and then the rest of the week, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, in their workplace, their conversation never been about the Bible, never been about the biblical worldview. So they only talk about, even kalau misalnya di tempat kerja, they're talking about something that is, unbiblical. They just okay with it, oh, it's fine, it's something that we normally talk about, so it's all good. And 6% have biblical worldview. Only 2% of 18 sampai 29 year old have a biblical worldview. Anak-anak usia 18 sampai 29 tahun itu cuma 2%, Bapak Ibu. 2% yang punya biblical worldview. Dan 37% of pastors, only 37% of pastors have a biblical worldview. So isn't that concerning? Dan nggak cuma di situ, not only that,
even in the church, we see a lot of domestic violence, and it has never been spoken because culture di gereja yang harus like, oh, we need to keep it quiet, we don't need to talk about it. It's something that we have to keep it in secret. But this is real. I mean, like, if church is not standing up against what happened out there, then church is no longer church. Then sometimes it's very interesting because a lot of people coming to church, they don't even care about this number. They don't even care about this is concerning. How if my son lost finding out their identity in Christ? Gimana kalau warisan yang harusnya kita bisa kasih ke anak kita itu hilang di generasi kita? Last time Pastor Iwan also mentioned tentang generasi 1, generasi 2, dan generasi ketiga ya Pastor Iwan. Dan kalau generasi yang kedua ini hilang, berarti generasi yang ketiga itu udah sama sekali nggak tahu Tuhan lagi. That they have to start from the scratch again. Now, this is actually our responsibility. Dalam ini data yang Cindy McGarvey kind of like finding. I feel like last time when I hear about this, kayak this must be something yang I have to take away, harus dibawa ke gereja. So then we share this concern, we share this awareness. Kalau our boys itu are not flourishing because this factor, ada yang suicide, pornography addiction, substance abuse, anxiety and depression, meaningless, they feel lonely, and Peter Pan syndrome. Nah, something about Peter Pan syndrome itu adalah, you know, like back then, kalau kita bisa melihat 40-50 tahun, that's too long, maybe 20 or 30 years ago, kita melihat boys itu bisa tebang pohon, potong kayu, perbaiki rumah, benerin lampu, bahkan mereka make the bricks untuk bikin rumah. That's what boys do. But now, kayak patriarkinya tuh udah hilang, saudaraku, sudah hilang. And most of them, what I can notice, boys itu mereka cuma kebanyakan just in front of their gadget. Do they even know how to fix the lamp? Kalau misalnya lampu light bulbnya itu mati di usia teenagers, can they actually do that? Can they actually fix that? So this is the problem. This is real problem. Karena apa? Peter Pan syndrome itu membuat boys itu jadi soft. And if the boy is being soft, they're actually the head of the family. They need to stay strong. They need to be firm. So then the family itu bisa tahu di-lead kemana. And then they actually holding very big responsibility for the family. So if you fail in this stage, then we will lose our next generation. Jadi ini something yang kita sebenarnya harus betul-betul mulai aware, because like this suicide problem, like where does that come from? I mean, like even it comes to church. Like mereka datang ke gereja Sunday school every single day, every single Sunday they come to church. But kok masih bisa thinking about suicide? And how can they even have this pornography addiction? It's something that concerning, right? Berarti itu nggak cuma di luar sana, bahkan di gereja aja bisa terjadi gitu. Substance abuse, anxiety, depression. When people are going to anxiety and depression, they're not choosing. Mereka bisa aja langsung datang and spread out, you know, spread out to, like seperti last time I mentioned, it's like a virus. It just come and apa ya, mempengaruhi cara pikir mereka. So that is the reason why it's very important. Kenapa nggak ada patriarki lagi gitu in this generation? Why our boys now very good at playing, you know, Roblox, Minecraft, and so on and so on. But have we teach them about real life? Have we teach them about that, you know, masculine stuff, about like how to fix the house, how to making sure, how to maintaining things, you know? I remember waktu when I was in my generation, I can still see the boys. They're not only playing, but they're helping their father to do things. They're not only sitting around in the house doing nothing, but they truly, in their teenage age, they start to help their parents. So we need to remember that this is the problem in this generation. Ada satu ayat
di dalam Amsal 22 ayat 6 itu dibilang begini. Kita boleh baca sama-sama. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Kenapa in this generation we need to learn, we need to teach our boys untuk punya patriarchy spirit, because mereka nanti yang akan memimpin keluarga mereka in the future untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita tidak bekerja, if we are not doing our part, itu berapa tahun kemudian kita akan melihat generation ini lost, truly lost. And Matthew Henry pernah dia bilang begini, the church most influences the world when the church is least like the world. Sedangkan apa yang kita lihat di masa kini, bahkan di gereja, we're not even talking about this, like the concern that we have tentang next generation. So it's very important. The reason why I put this one up, so we can also have the same awareness untuk our children. So I'm not talking about myself. I'm actually talking about your children. So, because even myself, I don't have my own children, but I have this burden that we need to work on something for this generation, for our children. Imago Dei, kalau kita melihat lagi pengertian definition dari Imago Dei, itu dalam itu kita menjadi serupa dengan gambar Allah, in God's likeness, in His image. Di situ dalam 2 Corinthians 4 verse 4 itu dibilang begini, in their case the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Nah, sekarang kita melihat di sekeliling kita ini banyak sekali chaos, banyak sekali bisa dibilang conflicts di sekeliling kita ya. I mean like pornography addiction. Sekarang kalau kita ke public school, I think if you're going to the public school, itu anak-anak yang udah baru grade 7, even sebelum masuk ke grade 7 itu mereka udah being exposed with the pornography. That is real. That is something that is truly happening di public school. Dan how can we be the image like Imago Dei, the image presenting the image of God? Kalau kita tuh sama aja dengan mereka, we don't even care, like pretending this is not a problem, you know. And I don't think kita bisa mengejar this Imago Dei kalau dalam hidup kita nggak terlalu punya concern about this. And it's actually good to have conversation with our children. Like spare some time to talk about, like last time it's very interesting karena waktu I think like 2 weeks ago I asked anak-anak tentang, hey guys, tell me about something yang annoy you at school. And normally they have like they're bit quiet. Kalau udah dalam Sunday school tuh mereka biasanya banyak, mostly they're listening. But this time when I asked them, like tell me everything that annoy you at school, and they go on and on and on and on, nggak stop. Mereka bilang, oh there is racism at school, there is bullying at school, people were swearing. I feel not comfortable. I feel friends like they're not really respecting personal space and things like that. Itu gak stop, saudaraku. So apparently like a lot of problems that they're facing. Now I'm asking, if we don't have some time to sit with them and ask them this question, like where they can go, mereka harus pergi kemana gitu. Dan kalau mereka pergi ke teman mereka, do you think their friends itu giving biblical perspective? Kalau bukan ke kita. So I think I would like to encourage to make a safe space for our children. Itu tuh untuk share about their struggle, share about apa sih yang mereka sebenarnya nggak suka. And then after I ask this question, they bring everything on the table and we pray about it. We pray for the schools. I think this is very important because like we need to bring the light for the we kept telling our children like you need to be the light, you need to be the light. But how if we can't equip them gitu. Kalau kita nggak provide tools to bring the light, because that is very important.
So we have big responsibility to raise our children. Again, saudara yang dikasih Tuhan ini tuh bukan hanya untuk parents ya. I mean like I feel like this is something that burdening my heart. I mean like if you guys are still young, like I haven't married yet. I mean I haven't married yet as well, but I have this burden. So I want to share that to you. Kalau saudara-saudaraku masih belum punya anak, masih single, I think we need to start thinking about this. Because once we are being a parents, itu kita bakal jadi teachers for our children, and that is very important. To be a teachers itu artinya kita preparing ourselves for a big thing ahead. Saya mau mengambil contoh dalam firman Tuhan itu, ada salah satu tokoh itu namanya Hana. Nah, dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Di situ dibilang begini, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kalau kita belajar dari Hana itu tahu bagaimana caranya merespon dengan grace or not to respond at all. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat dari perspektif seorang ibu. I mean, of course, saya nggak punya pengalaman sebagai seorang ibu, but I learned from my mother. I learned from my mom. Waktu saya kecil, saya tuh ingat kita tuh karena keluarga misionari ya. Keluarga misionari di Indonesia. Of course, kalau misionari di Indonesia itu sudah pasti kita tuh financially hard, struggle to actually being able to provide what we need. Setiap kali kita dapat, setiap kali papa itu, I still remember, setiap kali papa dapat berkat, itu uangnya selalu masuk buat pelayanan. And we are always like being number 2. Even mau permen aja, minta permen, itu my mom and dad always say, sana masuk kamar, doa dulu minta permen. Can you imagine kayak di masa itu tuh seperti apa ya, everything is all about prayer. I mean like cuma permen doang, maksudnya zaman dulu lagi ya, generasi milenial, which is permen itu harganya cuma 50 rupiah kan. Tapi masih dibilang, go to your room, pray about it gitu. Pergi ke kamar, doa. Jadi setiap kali pengen something, nggak cuma permen, kalau pengen something small, kalau pengen punya baju gitu, pengen beli toy, mainan gitu, pergi ke kamar dan doa. And now that I realize kenapa mereka selalu bilang kayak gitu, but this is really truly happening. Jadi satu kali saya pengen minta permen, waktu itu dibilang doa, and then I prayed about it. Saya berdoa, terus besoknya itu somehow ada salah satu gembala di gereja di dekat daerah di mana kita tinggal, itu dia kebetulan lewat terus beli bensin gitu. Nah pas beli bensin nggak ada sisanya gitu. Biasanya kan kalau di Indo kalau nggak ada sisa kan dikasih permen ya. Dan akhirnya dikasih permen dan dia mikir, oh permen sebanyak ini masa saya mau makan, mau habisin, nggak mungkin kan. Dan akhirnya pendeta ini ngelihat saya sama papa saya duduk di depan rumah gitu, terus dipanggil. Akhirnya saya dikasih 1 kantong permen. Itu tuh di situ tuh bener-bener this is something yang pengalaman masa kecil. Tapi papa nggak, he didn't say anything. My dad didn't say anything. Tapi di situ saya belajar sekarang. Oh, this is actually a lesson yang dia mau kasih tahu, a lesson about prayer. Nah sekarang kalau orang tua tidak, doa itu harusnya sudah menjadi sesuatu yang pertama kali dilakukan. Hana ini memberikan contoh tentang faithfulness. He is a prayer warrior. Dia menangis, she's weeping in order to have a child from her womb. Sedangkan in Jewish tradition tuh being barren itu tuh something yang shameful, sesuatu yang memalukan. Jadi
she literally live her life with insecurity all the way. Tapi we learn from her response. Responnya Hana itu justru apa yang dia lakukan. Pertama kali dia datang kepada Tuhan karena di dalam ayatnya yang ke-16, 1 Samuel 1:16. Di sini dibilang gini, "Do not regard your servant as a worthless woman, for all along I have been speaking out of my great anxiety and vexation. Gimana pronunciation-nya Kalisa? Vexation. Dan ini bukan hal yang mudah, because she came from the anxiety. Dia tuh dengan anxiety itu kekhawatiran ya. Kekhawatirannya dia tuh langsung datang kepada Tuhan. Now I'm gonna challenge us as a mom ya, as a mom. Itu tuh kira-kira waktu kita menghadapi anxiety about our son or our daughter, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung, kita harus set up strategi, gak boleh main kesini, gak boleh kesana, gak boleh ini, gak boleh itu. But we forgot that we need to pray first. Ini yang dilakukan oleh Hana. Hana itu waktu dia mengalami anxiety about not having a son, dia tuh pertama kali datang, even sebelum dia punya anak, itu dia sudah living that prayer habit. She come to the Father, she come to God. Kalau prayer itu belum bisa jadi our lifestyle, then think about our children. If we feel unmotivated to pray, to start our day with prayer in the morning for our children, then start to think about their future. Gimana future mereka kalau they rely in our prayers? Saudara yang dikasih Tuhan, they truly, karena mereka pun sebetulnya juga nggak tahu apa yang mereka sedang kerjakan. So they need our prayer as support. We are their backbone. Our prayer is actually their backbones. Mereka tuh hanya bisa berdiri dengan doa-doa kita. So we need to live our life like Hannah, like have this lifestyle yang waktu dia mengalami anxiety. I understand kalau being a mom, itu tuh pasti banyak kekhawatiran gitu. Gimana ya kalau anak aku di sekolah terus nanti tiba-tiba temennya dia ngajarin hal yang nggak benar gitu. Even last time when we hear the testimony, like David's testimony about waktu dia ke Christian camp, for instance, and then justru malah di Christian camp he being exposed by something yang becomes struggle for most men gitu. Dan I think itu very important gitu loh, bahkan nggak ada tempat yang safe, saudaraku. Dan kadang itu bring up a lot of anxiety in our mind gitu loh, kayak how we keep our children safe. So we need prayer, saudaraku, we need prayer. Prayer must be our habit, our lifestyle. Teach them to run to God first. Ini yang makanya saya share about my story about wanting to have candy. Sekarang ya karena semuanya udah tersedia gitu loh. Kadang kita tuh ya udah kita udah punya apa-apa gitu. Anak mau minta apa ya udah kasih aja. Dia mau ini oke, kasih aja, ini beli aja gitu. But can we sit down and think about gimana kalau kita teach them about pray first. For instance, like I want to have something yang buat kita mungkin ya it's fine gitu loh. Mungkin nggak banyak juga, maksudnya not spending much gitu. But how about teach them to pray? Do you reckon it's what you're asking it's wise enough? And ask them to pray about it gitu. Dan saya bersyukur karena saya dilahirkan di keluarga yang setiap kali mau minta apapun itu pray. I still remember bahkan waktu sebelum datang ke Australia itu hampir kita tuh visa tuh saya tuh visanya tuh hampir ditolak sebetulnya waktu pertama kali datang ke Australia. Dan I still remember di masa itu tuh kayak papa saya udah nggak telepon siapa, nggak minta tolong. First thing that he does itu kita satu keluarga dikumpulin di kamar. Kita ada kayak kamar kecil. Kita sebut itu kayak menara doa gitu. We went there and then habis itu kita doa satu keluarga kita doa. We pray about it and then
And then dari situ kita melihat pertolongan Tuhan gitu loh, sampai itu visa itu akhirnya berhasil gitu. Dan pernah nggak sih kita tuh jadikan itu sebagai habit sebelum ngambil keputusan apapun, kalau mereka menghadapi challenge, mereka menghadapi struggle, ask them to pray with us. Ajak mereka untuk berdoa. Maybe for some people, doa boring gitu kan, kayak cuma doa doang gitu. And sometimes people they ignoring, the power of prayer gitu, karena doa juga nggak dijawab-jawab, ngapain harus doa lagi. Sometimes we as a man, even though when we come to church, we very underestimate the power of God. And sometimes we are controlling God so much. Kita kayak ngatur Tuhan gitu. For instance, Tuhan, I only have 1 hour, and I want you in 1 hour itu untuk do something for me. Dan sometimes I think about it like, who are we seberani itu gitu loh untuk mengatur Tuhan gitu, untuk I only have 1 hour to pray God, and you have to do something. And sometimes like we need to be able untuk be flexible with God's timing gitu loh. Kadang tuh Tuhan tuh punya waktunya sendiri gitu. Sometimes we want kita minta Tuhan 1 jam, Tuhan, you have to talk to me, you have to tell me what to do gitu. But that's not how it works. Waktu kita building the habit of prayer, itu artinya fully surrendering to God. Even He hasn't spoken, even dalam waktu kita berjam-jam kita berdoa, Tuhan belum berbicara. But that spirit is actually connected. Sometimes Tuhan itu tidak berbicara melalui kata-kata, but He's actually speaking in our spirit. Even when we sleep, waktu kita tidur, maybe Tuhan juga berbicara through dreams. So I think that is very important, that kita tuh harus punya habit. If you feel unmotivated to pray, please remember your son, please remember your daughter, because your prayer is all that they need, so they don't get lost. Not only pray, but teach our kids to be thankful for what we have. Teach them to be thankful. A lot of times, our kids itu sebetulnya mereka tuh, kenapa mereka doing certain things, itu karena mereka tuh sebenarnya melihat apa yang kita kerjakan. So if we see our children is actually complaining, then probably we need to do a heart check. Probably we need to go back and reflect to ourselves again. Apakah kita probably without realize we complain about something, so then they also do the same thing? Because the closest interaction that they have, orang yang paling dekat yang mereka lihat itu adalah parents, mom and dad. Itu orang yang mereka lihat. So teach them to be thankful for what we have. Hannah teach us to send our kids to serve the temple from the very young age. So I actually really admire Pastor Nur, yang consistently bringing these young girls to come every Sunday, motivate them to serve in very young age. I mean, like Felin, for instance. Felin is very young. Carissa, they probably serve God even like when they're 5 years or 6 years old. It's very, very young. They have been involved in church. Dan I think kita memiliki Hana di gereja, which is sending their kids, okay, go serve God, come on, serve God. Kalau kita nggak ngajari anak kita untuk melayani, itu artinya kita membuat mereka tuh menjadi anak-anak yang in the future datang ke gereja cuma mau di-entertain. Jadi mereka tuh cuma maunya di-entertain. Oh, aku capek, the whole week I've been doing a lot of stuff. Entertain me, when I come to church, entertain my soul. Teach them to be contributor and not only entertainer. Because when they're being a contributor, that is actually allowing God to increase their potential, to increase their capacity, and also inviting them into the encounter and intimacy with God. Based on back again buku terbarunya Cindy McGravy, dia tuh sempat menulis
many women now feel ashamed just to stay at home to raise their children. Banyak perempuan itu merasa kayak itu tuh hal yang memalukan kalau cuma stay di rumah, raise our children. Itu kayak hal-hal yang paling kayak, like raising children itu kayaknya nggak perlu sampai bener-bener sampai time consuming gitu loh. And most of the mom they choose to, of course, like as a family we probably need to like work hard to provide for the family, but also don't forget our responsibility. Main responsibility is to raise our children. So let's say if you're working full time, find a way to still connect to our children. And don't be ashamed to sometimes to take some time off to be with them, to raise them, to be having this, like strong foundation dalam keluarga. So let's encourage our children to be part of church, involved within the community, and set the mental of the contributor, as I said. And it also pasti membutuhkan peranan seorang ibu untuk memberitahu kepada anaknya how important it is to serve God. And if that's the case, ibu juga harus sacrifice sometimes to spend with their children, to have conversation. Yes, we work full time, but also find a way to still punya strong attachment to our children. Now we learned about Hannah, and next tokoh yang lain yang saya mau bawa adalah Abraham, just to represent the father. We learn from Hannah about her prayer lifestyle, and then from Abraham kita belajar tentang promise carrier. Jadi dia tuh memegang promise yang bukan hanya untuk diri dia, tapi untuk family. Dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, di situ dibilang begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Kemudian Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Abraham itu sebetulnya banyak melakukan kesalahan, ya kan? I mean, like, this is a perfect example for fathers gitu loh. Maksudnya as a fathers pasti juga fathers itu punya banyak shortfall. Kalau tadi pagi kita melihat kita mendengar contoh dari Pastor Henny, it talks a lot about marriage. Dan dalam marriage pasti ada waktu-waktu di mana ada disagreement between husband and wife, which I probably cannot go that far because I haven't been experienced that. But what I learned about it is Abraham itu willing to be vulnerable. Willing to be vulnerable as in, aku salah di sini. And he is not that type of man yang kayak menutupi kesalahannya dengan being manipulatif. Dia at the end of the day dia memang pernah 2 kali dia berbohong kan, dan that leads to like very big disaster. Tapi ujung-ujungnya waktu Tuhan menegur dia pun juga sebetulnya dia tuh datang dengan kerendahan hati untuk memohon Tuhan, pengampunan Tuhan gitu loh. And why is he example of faith? An example of faith? Karena
waktu Abraham ini sebetulnya dapat janji Tuhan, itu tuh sebenarnya dia kan dalam keadaan yang udah nggak mungkin mau punya anak gitu loh. Tapi at the end of the day dia bilang, waktu Tuhan cuma ngomong kayak gini, enggak, engkau tidak akan engkau tidak akan memiliki ini Eliezer sebagai ahli warisnya gitu loh, ahli warismu, tapi engkau akan memiliki anakmu sendiri sebagai ahli waris. Dan dia percaya, sekali Tuhan ngomong begitu tuh langsung dia percaya dan dia melakukan. Dan the most beautiful thing about Abraham itu adalah waktu dia minta anak, minta Tuhan fulfilling his promise, itu tuh Tuhan minta lagi dan dia kasih ke Tuhan. So that's actually the picture of obedience and the picture of faith. Nah, a lot of men, a lot of fathers itu lose this radical faith. Most of them. Sometimes like when we talk about Abraham itu kayak giving out everything to God gitu loh. Even our children, kalau Tuhan mau minta anak kita, can you actually give it gitu loh. Kadang kita masih banyak spoil our kids ya, maksudnya gitu. Ya memang anak sih memang harus jadi something that we need to prioritize. But sometimes we are with the society we spoil that idea so much, the idea so much of sebagai orang tua yang bisa menyenangkan anak, we have to do these certain things, and we forgot about our obedience to God gitu. It's true that we need to build this relationship with our children by doing something yang also pleasing their heart, but jangan sampai crossing the boundaries of being obedient to God gitu loh. And I love Pastor Iwan and Pastor Nurul when you share about anak-anak nggak boleh pergi ke ulang tahun temennya gitu kalau hari Minggu gitu. And I think that is a perfect picture, to visualize this gitu loh, bahwa kayak most of parents do they actually think about this gitu loh. Dulu when I was in that age as well, my dad never allowed me to do anything on Sunday. Sunday is only the time where we have to go to church, and I felt like kok otoritatif banget gitu loh. But that is actually radical. Kalau kita nggak punya that radical example, radical faith, itu anak-anak kita ya udahlah nggak ke gereja nggak apa-apa, ya udahlah nggak bawa Bible nggak apa-apa, ya udahlah nggak baca Bible nggak apa-apa. So there is no boundaries gitu loh. There is no difference between between orang yang takut sama Tuhan dan orang yang nggak takut sama Tuhan gitu loh. Many men are now become so weak, no spirit of patriarchy to stand in faith for their family. And this is actually true. And this is not only me saying this, based on the present stage and based on the study that people have been doing. Ini tuh hal yang benar-benar terjadi, So parenting is a process. We can't set the wall. Kita tuh nggak bisa building the wall gitu. Kita tuh nggak bisa cuma ajarin anak aku ini ya Bible. I send her or I send him to Sunday school, and you teach them, and I want a good outcome setelah nanti. So we can't do that. We need to work together. Parents and church, we need to work together for our next generation. Break that wall, and let our children learn from us. Kadang ada orang-orang tua yang ngerasa insecure. How about the language barrier? I actually don't understand. I actually don't connect to them. Kalau mereka udah ngomong Roblox, sometimes I don't understand what you guys are talking, But try to find a way to connect with them, Sometimes, of course, it takes time, Pasti makan waktu untuk benar-benar connect to each other. But itu juga butuh waktu dan butuh kerja, It's not something that just happen overnight. So break that wall. Make sure kita tuh punya kedekatan dan I'm sure like all of us have kedekatan, but also in terms of spiritual life, like how can our children itu masih listen to us when it comes to spiritual things And most of the time, kadang kalau talking about games, pasti anak-anak juga engage ya. Tapi kalau kita switch that conversation into Bible apakah mereka masih mau engage? Nah, itu find the
another way how we can connect in this side, in this part. And I found it very powerful kalau kita itu bisa share our stories. Be vulnerable, be open to our children gitu. And I actually noticed many of us itu kayak sometimes I overheard kalau stay di rumahnya Pastor Villa, for instance, gitu. How Timmy has conversation with Pastor Yuki, and sometimes I overheard, and I felt like sharing stories itu very powerful because it actually helps them thinking. And when we share the stories, itu tuh I am the product of stories sebetulnya, karena because my father told me a lot about his childhood, and his childhood was very tough, but he still cling to God and hold on Him, and faithnya dia tuh bisa sampai akhir hidupnya dia. And I feel like my struggle is actually nothing compared to him, because like going through suffering from time to time, and he's still strong in faith. Itu tuh kayak membuat kita tuh jadi ngerasa kayak kita tuh kebanyakan ngeluh gitu loh. Like for personally, kenapa sih harus meeting myself? I mean, like if I look at the previous generation, they have been doing a lot of work. Even hearing Bapak story, Pastor Petrus story, itu tuh sebenarnya kayak sometimes I feel like I haven't done much gitu. Dan I think it's very important to share this struggle, to share our story. When first time we come to struggle, when we facing a lot of issues and problems in our life, itu anak-anak perlu dengar supaya mereka tuh knowing what happened in our parents' life and how, and somehow it will helps them kalau mereka tuh going through a struggle, problem in their life. So our generation are almost lost. This is fact. Our generation almost lost. So if we miss our task in our generation right now, generasi ke depan itu mungkin sudah mereka akan menerima LGBT. I am so sorry if I mentioned this, but based on the Bible, the scripture that we say, that is not God's initial idea. Yes, we love the people. We are called to love everybody, and we don't know how salvation comes to them. We need to be kayak selalu welcome people. But again, like this is not the idea. What they do is not the idea from the scripture. So how can we stand for that? How can we stand? How can we be radical? Now, buat anak-anak, for instance, I consume marijuana, is it marijuana, or maybe alcohol, or maybe dress sesuka hati mereka, terus drink sampai mereka get drunk. Maybe for them it's normal gitu loh. Tapi gimana caranya membuat itu tuh, how we change their mind supaya itu tuh bukan jadi something yang they can normalize gitu loh, bukan something yang buat mereka itu hal biasa gitu loh. So I think it's very important. It's our challenge gitu. Kalau kita nggak doing our part, itu mereka sudah berapa tahun kemudian mereka sudah sama seperti dunia ini with this word. So I think that's all. The point of my message today. I probably just want to invite all of us, the music team, to come up the stage, and I just want to invite us to just worship God. Take some time to worship Him, and let's pray for our next generation. I think they need our prayer. They need us to shout to Him and ask Him for help. Thank you, Jesus.
if you're here, would you mind to pray on behalf for the mothers? So, supaya Tuhan kasih mereka hikmat to stand in faith, to be teacher for their family. Ayo kita berdoa bagi para ibu termasuk diri kita yang sudah jadi ibu. Bapak, kami berdoa untuk para ibu yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan, maupun yang belum mendengarkan firman ini. Kami berdoa Tuhan, berikan hati-Mu ke dalam hati kami para ibu Tuhan, untuk mendidik anak-anak kami Tuhan, pengenalan akan Tuhan, tidak lelah-lelah Tuhan, tidak bosan, tidak menyerah, untuk mendidik, mengajarkan, dan terutama kami menjadikan diri kami teladan bagi mereka, teladan yang baik Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Biar para ibu Tuhan dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan yang memulihkan, kebenaran Tuhan yang memerdekakan, dan kekuatan motivasi dari Tuhan untuk menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Tidak hanya mengajarkan etika, tidak hanya mengajarkan moral, tapi terutama hukum Tuhan yang terutama. Tuhan, kami berdoa urapi para ibu di tempat ini, maupun Tuhan para ibu yang mendengarkan secara online, ataupun Tuhan para ibu di sekeliling kami, di keluarga kami, untuk menjadi ibu yang lebih baik Tuhan, yang menjadi saluran berkat-Mu bagi anak-anak yang ada, baik anak kami maupun anak orang lain Tuhan yang ada di sekeliling kami. Biar kami boleh menjadi inspirasi yang baik, teladan yang baik bagi mereka, terutama Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Biar kami kuat dalam berdoa, biar kami kuat dalam melakukan kebenaran, biar kami kuat di dalam mengasihi, biar kami kuat di dalam mengampuni, biar kami kuat melakukan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kami kerjakan, dan kami hidup di dalam tugas yang Kau berikan itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau pulihkan para ibu, Kau bangkitkan para ibu, dan Kau create generasi-generasi yang memuliakan nama-Mu Tuhan, yaitu mulai dari para ibu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Pastor Iwan, would you mind to pray for the fathers? Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para ayah Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, bangkit para ayah bagi kerajaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap kami yang terpanggil menjadi ayah, yang udah punya anak Tuhan Yesus, yang akan menjadi ayah Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan, Kau memberikan kemampuan kepada kami Tuhan, untuk bertindak sebagai seorang ayah, bertindak sebagai seorang imam, bertindak sebagai seorang raja Tuhan Yesus, yang mengerti Tuhan akan hukum-hukum Tuhan, yang mengerti akan kedaulatan Tuhan Yesus, yang sanggup Tuhan mengajari anak-anak kami Tuhan bagaimana cara hidup yang patut untuk mereka hidupi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, tidak ada lagi ayah yang lemes Tuhan, tidak ada lagi Tuhan ayah yang loyo Tuhan, gak bisa apa-apa, tidak bisa ngajarin anak-anaknya Tuhan. Kami mau belajar banyak dari kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjadikan kami orang tua yang mengerti bagaimana mendidik, mengajari anak-anak kami takut akan Tuhan, mengajari anak-anak kami Tuhan akan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi Tuhan, kami mau jadi ayah yang radikal bagi Tuhan, kami mau jadi ayah yang takut akan Tuhan. Kami mau jadi ayah yang punya prinsip-prinsip kebenaran yang kami pegang Tuhan. Kami mau tinggalkan footprints yang jelas bagi anak-anak kami Tuhan Yesus, sehingga anak-anak kami akan mudah mengikuti cara hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, I pray for every father in this room. Di dalam saat ini Tuhan Yesus, Engkau bangkit, Engkau bangkit ayah-ayah, Engkau bangkit laki-laki, bangkit, jangan cuma kerja terus. Didik anakmu di dalam kebenaran, didik anakmu di dalam prinsip-prinsip kebenaran, dan jadilah ayah bagi anak-anakmu, karena engkau takut akan Tuhan, karena engkau punya kebenaran, hidup di dalam kebenaran dan jalan-jalan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melihat bangkit ayah-ayah yang takut dan menghormati Tuhan, yang punya prioritas yang benar di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Thank you Jesus. Saya mau berdoa untuk gereja. Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan, untuk gereja-gerejamu Tuhan, dimanapun berada Tuhan, supaya gereja-gerejamu juga bisa berdiri Tuhan, for the second generation Lord. Gereja-gerejamu bisa memiliki awareness, gereja-gerejamu bisa bangkit Tuhan, untuk address every single issue yang dihadapi oleh generasi-generasi sekarang Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, Tuhan raising leaders Tuhan, orang-orang yang radikal, pemimpin-pemimpin yang radikal. We send the spirit of patriarchy into the churches in Jesus name Lord. Di
ya para orang tua dan yang anak-anak muda juga, saya mau beri encouragement. Anak-anak kecil atau anak-anak yang muda, lebih muda dari kalian, mereka banyak melihat teladan kalian tanpa kalian sadari, ya kan? Kalau kita waktu masih kecil, masih muda, kita disuruh pilih mau bergaul sama siapa, kita pasti milihnya yang muda. Dan tanpa kalian sadari, walaupun kalian masih muda atau single, belum menikah atau bahkan belum punya anak, anak-anak di sekitar kalian melihat kepada kalian. Perkataan-perkataan yang baik yang kalian keluarkan itu diperhitungkan kepada mereka. Sekali aja kalian ngomong yang jelek, yang tidak benar, kata S, kata F, mereka ingat. Karena itu ada terjadi di depan mata saya sendiri ketika anak saya melihat salah satu anak muda kita keceplosan ngomong S, matanya langsung kaget dan itu teringat. Dan mereka bahas tuh di lingkungan mereka, si ini ngomongin. Jadi jangan kira hanya orang tua yang mereka pandang, jangan kira hanya orang tua yang mereka contohin. Enggak, kalian tuh anak-anak muda jadi patokan buat mereka, jadi contoh. Jadi kalian juga bisa mulai menanam benih dalam hidup mereka dengan menjagai perkataan, perbuatan, karena mereka mencontoh dari orang sekitar mereka, termasuk anak-anak muda. Jadi semangat kita semua berjuang bagi generasi anak-anak kita, amin. Ya, kita rindu banget mereka jadi pejuang-pejuang iman, gak cuma berhenti di kita, ya kan? Sebab itu yang akan dilayani oleh anak-anak muda nih, ya, anak-anak sekolah minggu kita, itulah generasi yang akan dilayani oleh kalian anak-anak muda. Semangat menuai di pelayanan kalian ketika kalian mulai menabur dari sekarang. Kita juga dukung anak-anak muda kita berdoa bagi kalian, kita belajar untuk mendukung pelayanan kalian. Karena apa? Karena memang nanti kalian akan menjadi inspirasi bagi banyak anak-anak di bawah kalian. Semangat! Ya, kita akan bawa persembahan kita, siapkan persembahan yang ada, kita mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita sepanjang minggu ini dan ke depan. Yang sudah siap membawa persembahan, mari bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ingin membawa persembahan, baik yang transfer maupun yang secara langsung. Kau penuhi dengan hati yang penuh sukacita, penuh sukarela, dan juga terobosan-terobosan di dalam finansial. Bahkan Tuhan, skill, pengetahuan untuk memanage, mengolah keuangan yang ada, biar ditambah-tambahkan hikmatnya, kemampuannya kepada kami semua. Dan juga kami berdoa juga bagi yang belum bisa memberikan, Kau berkati untuk mereka juga bisa memberikan ya Tuhan. Dan juga keuangan gereja ini kami sangat bersyukur di dalamnya. Kau memberkati baik yang mengelola maupun keuangan yang ada untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan memberi, kita akan pujikan lagu ini. Berbuat. Yesus, Yesus lama kau.
Tuhan, kiranya Tuhan memperlengkapi kita sekalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan penyertaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus